We are at Bantayan, sorry, at the back. And this is ancestral behind you, love. Yes. Do you know what it is? What it is? What happened to your hat? Your hat. Bangsa. Sana siya nga-feel din ng vibes. Kanang... Pero may panahon sa Castilla, guys. Wala na siya. Kimagaan ang style sa establishment. Yan sa may kaon. Kuha na siya. Look bread. Look bread? Sa mga nasmuluyo. Nga na niya. Nabasa man ka. Basa imong ulat. Basa ta guys. Kaya car wash mo ta guys. Ngay ko. Nagkatingin pag yun. Alames bread ay. Ay, gutom na ka. May pogong sa kagutom guys. Ano naman na? Ito yung kapungan. No? Tagbayin tira niyo. Takot. Nahumok. Ano yung paborito? Mga humok na pan. Ito mga gahe. How about Farah? It was Farah's favorite man. Favorite na may kara? Busy man siya ang booklet. Very cute. Hello. Barbecue guys. Murag ikalima pa ba ito ha? Dah. Dagnan kayo nagkaluto. Uy. Nagagwanta lang guys. Mga kaon nga gihapon ta. Nindot man sa daming vibes dito. May panghatag ba? Ano pa yan? Ito hindi mga kuwanda rin no? Anong Castilla sa una no? Pinatilan. Ako ang dito sila yan ito. Sila ko mo to pa. Gamay, panit. Panit? Ano naman? Ha? Ano wala mo Castilla? Mistisa. Kara, kumusta naman kadra Kara? Kara, how are you? What are you? What are you doing? Guys, like Kara is doing something. Later she will show us what she did. What it is? What it is. What it is. You will show us. Okay. Surprise us, okay? The viewers. Si Kara. Manaw ko. Mana Kara. Now we can eat. Cute. Cute kaya siya, love. I like this. And they're Life is good for God is good. Life is good for God is good. Life is good for God is good.